अखिल गोवा बस मालक संघटनेतर्फे जी आज प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या तितून तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता, सगळ्या पत्रकारांचे। आणि जे मुद्दे आसा आयज, पयलो म्हणजे डिझल जे आयज वाडटा आणि हे डिझल वाडोवपा फाटल्यान केंद्र सरकारचो जो हात आसा, अकार्यक्षम अशें सरकार केंद्रान आमकां लाभला। तेका लागून डिझलाच्यो रेटी ज्यो आसा त्यो आयज वाडत आसा परत परत। त्या संदर्भान उलयतना सांगपाक सोदता इन डिटेल की पयलीं सगळ्यान पयलीं म्हणजे आमी ह्या डिझल वाडीचो निशेध करता, कारण जे डिझल वाडटा आनी पेट्रोलियम प्रायसीस वाडटा त्यामुळे जे आमचे बस वेवसायिकांक जे ऑयल लागता, मागीर टायल लागता, ग्लीस लागता, लायनर लागता आनी वेगवेगळे सुटे भाग जे लागता, याचे ऑटोमॅटीक सगळे दर वाडटा दिसान दीस। डिझल वाडलेल्या कारणान ट्रान्सपोर्टेशन वाडटा आनी बाकीच्यो ज्यो लोकांक ज्यो जिवना आवश्यक ज्यो वस्तू आहा याचे प्रायसीस डेली वाडत रावता, कारण डिझलामुळे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट वाडटा आनी शेवटी जो बर्डन आहा पळय तो कंज्युमर आहा त्या कंज्युमरा कडसून काडलो वयता। जो कोण ह्यो गोश्टी पळय खरेदी करता तेचे कडसून कॉस्ट हो सगळो वसूल केलो वयता। आतां आयज जर आमी पळयलें जाल्यार डिझल 102.56 रुपया आसा मार्केटान। आनी 2014 केंद्र सरकार जेन्ना हे नरेंद्र मोदीचे भारतीय जनता पार्टीचे केंद्रान पळय जर सरकार येवच्या पयलीं डिझलाचो कॉस्ट 61.78 रुपी जाल्लो। जवळ जवळ गेल्या 7 वर्सांक 40 रुपया 78 पैसे डिझलाचेर वाड जाल्लेली आसा। म्हणजे कशा रितीन कशा तरेन जे डिझल वाडत आहा हें आमकां पळोवपाक मेळटा। आतां ह्या संदर्भान सविस्तर उलयतना सांगपाक सोदता की 2014 जे पयलींचे सरकार आसले ते सरकार लोकांनी बदलचे म्हणून नरेंद्र मोदीन भारतीय जनता पार्टीचो नेतो म्हणून सबंद देशाक उलो मारलेलो त्या वेळाचेर। आनी जर तर आपले सरकार जर येयले जाल्यार लोकांक अच्छे दिन आएंगे अशें एक आश्वासन दिल्ले। पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों से जनता बेहाल, अब की बार मोदी सरकार, झोला लेकर आया हूँ झोला लेकर जाऊंगा, अश्यो वेगवेगळ्यो घोशणा त्या वेळाचेर तेणी दिल्ल्यो। आनी सबंद देशाक जेन्ना मिटिंगो घेतालो, गोंयानूय मिटींग जाल्ली जानेवारीन, त्यो मिटिंगो घेतना लोकांक भाईयो बहनो म्हणून उलो मारलेलो। आतां भाईयो बहनो हे लोकांक इतले त्या वेळाचेर सारके आवडले ते कित्याक लागून की तो भाईयो बहनो जेन्ना पळय म्हणटा तेन्ना फॉर्म्युला 1 गाडयो तुमी पळयल्या आसतल्यो, हो तेजो आवाज येता तसो हो भाईयो बहनो करून फॉर्म्युला 1च्यो पळय जश्यो गाडयो चलता त्या प्रमाणे हो लोकांक उलो मारप त्या वेळाचेर। तो लोक इतले आकर्शीत जाले की लोकांनी भरभरून मतदान केलें भारतीय जनता पार्टी आनी नरेंद्र मोदी, आनी सबंद देशभर तेंचे सरकार तेंचे मेजॉरिटीन एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन तेंचे सरकार स्थापन जाले देशान। आनी जसो निवडणुकीचो कल लागलो, रिजल्ट येयलो, तितल्यान सोमती घोशणाय केली गेली की अच्छे दिन आने वाले हैं। गेली 7 वर्सां आमी पळयता की म्हारगाय जी आहा ती वाडत आहा। सामान्य मनशाक जगणें मुश्कील जाल्लेलें आयज देशान, ही वस्तुस्थिती आहा। कितले जर सरकारान दाखयले, लिपोवन दवरले आनी धापून दवरले जाल्यार सर्वसामान्य मनीस जे पळय आहा हेंकां आयज जगणें मुश्कील जाल्लेलें आसा। आनी तितून हांव काही गोश्टी हांगासर आयज नमूद करता की 2014 पयलीं तेची रेट कितें आसलेली पळय आनी आयज कशा तरेन वाडल्या पळय ती, आनी सरकार पळय कशें अपयशी थारला। सगळ्यान पयलीं हांव आमच्या बस वेवसायान आसलेल्या कारणान बशीची किंमत तुमकां सांगता। 2014 जर नवी बस तर आमी हाडली जाल्यार ती बस आमकां 15 लाखान त्या वेळाचेर जाताली। पूण आतां जेन्ना आमी 2021 आहा तर आयज आमी गेली 7 वर्सां जाल्या उपरांत जर बस परचेस करपाक जर वचत न्हय जाल्यार जवळ जवळ आमकां ती 26 ते 27 लाखांक बस मेळटा। दुसरी म्हणजे एक सिमेंटाची पोती 2014 195 रुपया आसली ती पोती आयज 410 रुपयान जाल्या। स्टील जे पर टन 3600 रुपया आसले
ते आयज 6,500 रुपया जाल्ले आसा. रेचो ट्रक 1,500 रुपया त्या वेळाचेर आहलो, तो आयज 6,000 जाल्लो आसा. 50,000 त्या वेळाचेर 2014 मोटरसायकल परचेज जाताली, ती आयज हांगासर 90,000 जाल्ली आसा. 1,449 रुपयान मेडिक्लेम एक वर्साचो इन्शुरन्स मेळटालो, तो आयज 4,100 रुपया जाल्लो आसा. 1,110 रुपयान डिश म्हयन्याचे रिचार्ज जाताले, ते 450 डिश रिचार्जाक लोकांक दिवचे पडटा. 350 रुपयान जो गॅस सिलिंडर 2014 आहलो, तो आतां खंय तरी 1,000 लागीं पावलेलो आसा. 250 गॅस सबसिडी मेळटाली, ती आयज गॅस सबसिडी 0चेर येयल्लेली आसा सामान्य मनशाक. पयलीं ट्रॅफिक रुलाचे हेल्मेट घालूंक ना, सीट बेल्ट घालूंक ना, हे 100 रुपयान तालाव दिताले पुलीस पळय, ते आतां ह्या सरकारान 10,000चेर हाडून दवरलेले आसा. तशेंच 60 वर्सां म्हणजे पयलींची जी 60 वर्सां म्हणटा पळय काँग्रेसीन राज्य केलां, 55,000 कोटी लोन जे आसलेले ते आतां 1,08,000 कोटी लोन, 8,000 कोटी देशाचे लोन जाल्लेले आसा. ड्रायव्हिंग लायसन घेवपाक पयलीं 250 रुपया दिवचे पडटाले, ते आतां 5,500 रुपया सुमार जाल्लेले आसा. स्वताचे रिवॉल्वर जे आसता ते पयलीं 1,000 दिल्या उपरांत लायसन रिन्युवल जाताले, ते आयज जवळ जवळ 6,000 फारीक करचे पडटा. पॉवर्टी लायन जी आसा म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट जे आसा ते 40,000 पॉवर्टी लायन पयलीं जी आसली ती आतां 80 कोटी पॉप्युलेशन अंडर पॉवर्टी लायन येयल्लेले आसा. 5 रुपया रेल्वे प्लॅटफॉर्मा वयली तिकेट आयज 50 रुपया जाल्लेली आसा. केरोसीन जे पयलीं 20 रुपयान लिटर मेळटाले ते आयज 60 रुपयान जाला, पूण तरी आसतना ते मेळटले अशी गॅरंटी ना. आयज मोबायल इनकमींग त्या वेळार फ्री आसलेले, ते आयज 79 रुपीज रिचार्ज करून आयज इनकमींग अस्तित्वान दवरचे पडटा. ATM जे पयलीं चार्जीस नासले ते आयज जवळ जवळ 3 ATMांतले पयशे काडल्या उपरांत 105 रुपयान आयज आमकां ATMान मेळटा. पूण अशा तरेन GDP रेट आहा तो अत्यंत खालवल्लो आसा आनी अशा तरेन सगळे म्हारगाय जी आसा ती सगळे कडेन वाडल्या. आतां ह्या सरकारान घोशणा केल्ल्या प्रमाणे ते म्हणटा कितें आमी विकास करता, देशाचो विकास करता. कशा तरेन विकास करता? आयज आमकां एक व्हडलें हॉस्पिटल खंयच देशान उद्घाटन जाल्लें पळोवंक मेळना. गरीब जे अनएम्प्लॉयड जे लोक आसा तांकां आयज एक जॉब दिल्लो पळोवंक मेळना. गंगा रिवर साफ करपाक, साफ सफाईचें काम करपाक केंद्र सरकारान एक पोर्टफोलियो, सेपरेट पोर्टफोलियो काडलेलो. पूण त्या पोर्टफोलियोचें कितें जालें आनी गंगा रिवर आसा त्याच परिस्थिती ना जा. स्मार्ट सिटीची व्हडली घोशणा जाल्ली, पूण आयज स्मार्ट सिटी एकूय जाल्ली आमकां दिसना. बुलेट ट्रेनीची घोशणा केंद्र सरकारान केल्ली, आयज ती आमकां पळोवपाक मेळना. निवडणुकी पयलीं दाऊद, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्या हेंच्यांनी जे बँकींग पळय टोपी घालून पळय भायर पवळ्या, ह्या लोकांक धरून हाडटा म्हणून घोशणा केल्लेली. म्हणून आयज तांकां हाडपाचें सोडूनच घाल, पूण बँकी ज्यो आसल्यो सामान्य मनशाक, आतां आमकां बसकारांक, गाडयेकारांक ह्या बँकीन ना त्या बँकीन, त्या बँकीन ना ह्या बँकीन लोन मेळटाले. पूण त्यो बँकी आतां 10 बँकी एकाच बँकीन घालून बँकांचे अस्तित्वच काबार करून उडयला आनी सामान्य मनीस जो खंय लोन काडून आपलो धंदो करतालो, पोटपाणयाचो विशय सोडयतालो, ताका हांगासर हद्दपार करून उडयला. म्हणजे बँकेची दारात ताका बंद करून उडयल्ली आसा. ब्लॅक मनी काळे पयशे हाडटा म्हणून सांगलेले आनी मागीर 15 लाख लोकांक दिता म्हणून सांगलेले, त्या खंय तरी आश्वासन आयज खोटें ठरलेलें आसा. महिलांचेर अत्याचार कमी जातले म्हणून सांगलेले, त्यो तर आमी हात्रस आनी आतां पळय लखीमपूर जी घटना जाल्या त्यो पळयत जाल्यार महिलांचे अत्याचार ज्या दिसान दीस वाडत आसा. टेररिस्ट एटॅक बंद जाता म्हणून सांगलेले, टेररिस्ट एटॅक. म्हणून आयज हांव मुद्दम हांगासर याद करून दिता की 2019च्या निवडणुकी पयलीं केंद्र सरकारान जे पठाणकोट, पुलवामा, उरी अशे वेगवेगळे टेररिस्ट एटॅक जाल्लेले, NIA मार्फत तेजी चवकशी लायलेली. आयज पर्यंत जो रिपोर्ट खंय येवंक ना. हे अटॅक कोणी केले आनी कशाक, कित्याक लागून जाले हे खंयच आयज पर्यंत उघड जावंक ना. 2016 नोटबंदी केली, पूण नोटबंदी करून सांगलेले कितें टेररिस्ट एटॅक जातले किंवा फेक करन्सी जी मार्केटान येता ती बंद जातली. पूण हांगासरूय ह्या सरकाराक अपयश आयलें. डिझल प्रायसीस वाडता, फार्मर जे शेतकरी आहा त्या शेतकऱ्यांक कशे त्रास केले हे आमी सगळो देश पळयता. आयज हांगासर जे शेतकरी आमच्या
दिल्लीच्या बॉर्डरीचेर गाझीपूर बॉर्डरीचेर जे शेतकरी येवन आसा आंदोलन करता गेले वर्स 1.5 वर्स जाले त्या शेतकऱ्यांचो आवाज दामपाचो ह्या सरकारान प्रयत्न केला ते जेन्ना आपलो लोकशायेन दिल्ल्या मार्गान दिल्लीन येवपाक सोदता तर तेंच्या मार्गान हे सरकार खिळे पेरता थंयसर म्हणजे हेचेर सांगतना हांव सांगूंक सोदता कितें की शेतकऱ्यांच्या मार्गात खिळे आनी चीन दिसला तर पळय अशी परिस्थिती ह्या सरकारची आयज हांगासर जाल्लेली आसा। मागीर ह्या नरेंद्र मोदीन स्टार्टअप इंडियाची घोशणा केली, मेक इन इंडियाची घोशणा केली, स्कील इंडियाची घोशणा केली, ह्या सगळ्या गोष्टींक अपयश येयल्लेलें आसा। आत्मनिर्भर घोशणा करप आनी तेवटेन 36 राफायल फ्रांसा कडसून खरेदी करप हे हांगासर चल्लेलें आसा। पूण हे सगळें जर पळयत जाल्यार आयज दिसता की देश हो आयज चुकीच्या मनशांच्या हातीन गेल्लो आसा। आयज 2 मनीस देशाचेर राज्य करता आनी व्हडली एक देवाचे उपकार म्हणटा ते आमकां कित्याक की पश्चिम बंगालान ह्या अमित शाह आनी नरेंद्र मोदीक निवडणुकीन हार पत्करची पडली। पश्चिम बंगालच्या जनतेचें आमी मुद्दम एक अभिनंदन करता हांगासरून आयज की तेंच्यांनी हांकां योग्य रस्तो दाखयल्ल्या कारणान आनी खास करून पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यांनी एक स्ट्रॅटजी प्लॅन केली त्या वेळाचेर निवडणुकीच्या व्हीलचॅराचेर बसून नरेंद्र मोदीक आनी अमित शाह टक्कर दिली ते बायल मनशेन त्या वेळाचेर। पूण मोदीक आनी एका आमच्या अमित शाह जो ममता बॅनर्जीर बॉल उडयल्लो पळय तो खेळपाकूच कळना। एक्चुली ती जर व्हीलचॅराचेर बसता जाल्यार नरेंद्र मोदीन स्ट्रेचराचेर न्हिदपाक जाय आसलो प्रचाराक वचपाक वयताना आनी अमित शान 108 बसून न्हिदोन भोवंक जाय आसलो। पूण हांकां कळ्ळेंच ना कितें पळय बॉल घातला पळय आपल्याक बॉल उडयला आनी पूर्णपणे अपयशी जावन आयज पश्चिम बंगालच्या जनतेन खंय तरी हांकां धोका दिल्ल्या कारणान आयज महाराष्ट्रानूय सरकार स्थापन करूंक मेळ्ळें ना। अशी काही राज्याच्या जनतेन आयज हांकां पयस केल्ल्या कारणान आयज आमकां तरी हे डिझल आनी म्हारगाय ही सगळी जर पळयता जाल्यार इतलें पळोवपाक हांगासर आमकां मेळटा। आयज एकूच आमकां दिसता सुदारणा अशी जाल्या की पेट्रोल पंपाचेर पयलीं दरोडे पडटाले, तुमी आयकलां आसतलें, आनी आयज ज्या तरेन पेट्रोलाचे पळय भाव पळय वाडता पळय आनी डिझलाचे ज्या तरेन आतां पेट्रोल पंपार दरोडे पयशांक न्हू लोक डिझल चोरपाक दरोडे घालपाचे आसले। पूण हें सगळें बंद जालां कित्याक कारण तुमी पळयलां आसतलें प्रत्येक पंपांचेर एक व्हडले कटआउट लायिल्ले आसा आनी थंय चौकीदार आहा सारको दोळे उगडून चौकीदार पंपांची चौकीदारी करता बऱ्या तरेन। पूण तेका लागून हे सगळे जे पळय आसा पंपांचेर दरोडे बिरोडे हे खंय तरी कमी जाले। तेन्ना आमी मागता केंद्र सरकारा कडेन ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तेंच्या पर्यंत पावयता आमच्यो भावना व्यक्त करता की आयज बस वेवसायीक आहा किंवा सगळे वेवसायीक आहा ह्या पेट्रोलियम पदार्थाचेर ते सगळ्यांनी आयज जीवन मरणाचो प्रश्न उत्पन्न जाला तेंचो तेन्ना खंय तरी केंद्रान जाता तितल्या बेगीन पावलां उखलची आनी जे हे पेट्रोलियम पदार्थ पळय वाडता पळय रेटी पळय त्यो कंट्रोलान हाडपाक आपलो कितें तरी एक विचार करचो हेचेर जाता तितल्या बेगीन आनी सामान्य मनशाचे जे कंबरडे मोडपाचे जे प्रयत्न चल्ल्या हे त्वरीत खंय तरी बंद करचे आनी सामान्य मनशाक न्याय दिवचो। आयज दुसऱ्या विशयाचेर हांव उलयतना आयज हांगासर सांगपाक सोदता की तुमी जाणा आसतले की डायरेक्टर ऑफ फायर सर्वीस अशोक मेनन जो आसा ह्या संदर्भान काही लोकांनी आमचे कडेन त्या वेळार आमच्या संघटने कडेन मदत मागलेली हेच्या विरोधान जेन्ना थंय स्टाफ जे आहा तेंची सतावणूक करतना जवळ जवळ एक 10-15 लोकांनी आमकां येवन संपर्क केल्लो त्या वेळाचेर आनी आमी ह्या मनशाच्या विशयाक हात घातलेलो त्या वेळाचेर। त्या संदर्भान त्या वेळाचेर आमी म्हायती हक्क कायद्या खाला सगळी म्हायती गोळा केली आनी आमी तेचेर कंप्लेंट त्या वेळाचेर 2015 पणजे पुलीस स्टेशनाचेर आमी तेचेर कंप्लेंट फायल केली 151 CRPC एक्टान तेचेर कारवाई करची म्हणून आमी मागणी केली। पूण दुर्दैवान पुलिसांनी आपलें काम योग्य तरेन करूंक ना। मागीर आमी 154 3 CRPCन SP कडेन मागणी केली की तेचेर कारवाई करची FIR रजिस्टर करची आनी जे बोगस डॉक्युमेंट दिल्या क्वॉलिफिकेशन दिला तेची चवकशी करची म्हणून। पूण थंयसरूय कांय न्याय मेळनासलेल्या कारणान 156 आमी कोर्टान पेटिशन फायल केलें त्या वेळाचेर आनी कोर्टान ऑर्डर दिली आनी त्या प्रमाणे 405/2015 डी कोर्टान एक पेटिशन फायल केलें 156
आनी त्या पेटिशनान कोर्टान ऑर्डर दिली की FIR रजिस्टर करची आनी इन्व्हेस्टिगेशन करचें म्हणून. ती FIR जवळ जवळ 17/6/2016 रजिस्टर जाली आनी आश्चर्यजनक म्हणजे कसलीच चौकशी न करता पणजे पुलिसांनी परत सी फायनल करपाक 6/3/2017 इन्क्वायरी क्लोज करपाक एक लेटर फायल केलें. आतां हे लेटर फायल केल्या उपरांत जेन्ना आमकां नोटीस येयली तेन्ना आमी ताका विरोध केलो आनी विरोध केल्या उपरांत पुलीस कशें तेचे तो पुलिसां वांगडा कशें साटेलोटे आहा आनी कशा तरेन पुलिसांक इन्फ्लुयन्स करता हें सगळें आमी कोर्टाक मांडलें. तेन्ना कोर्टान परत आदेश दिलो की थरो इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी कितें आहा तो रिपोर्ट जनते मुखार सरकारा मुखार मांडचो. तरी आसतना हेंच्यांनी कांय करूंक ना आनी आतां तो 30 तारखेक रिटायर जाता. खंय तरी सरकार एका वाटेन घाट घालताले ताका एक्सटेन्शन दिवपाक. हेका सगळ्याक विरोध करतना आमी हायकोर्टान पेटिशन फायल केल्लें. त्या पेटिशनाचेर काल सुनावणी जाल्या आनी तितून खंय तरी एग्री जाला सरकार की एक्सटेन्शन न दिवपाक. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें आहा की CBI इन्क्वायरी आमी मागलेली आसा. त्या संदर्भान सरकाराक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या की सरकाराचो कितें स्टँड आहा तो करपाक आनी 24 तारखेक नोव्हेंबराचें पेटिशन दवरून आमची मागणी आसतली थंयसर की 24 तारखेक मागणी आसतली की हे जो मुद्दो आहा हो CBIक दिवचो. आयज विजिलन्स वीक चलता हांगासर. त्या संदर्भान एक सांगपाक सोदता हांगासर की खुबश्यो गोश्टी घडटा. ही अशोक मेनन हेची CBI इन्क्वायरी आनीक एक मुद्दो आमी तितून नमूद केल्लो आसा की ह्या मनशान फायर डायरेक्टर म्हणून काम करतना जवळ जवळ 12,31,94,315 रुपयाचो स्टेट एक्चुअलकाराक रेव्हेन्यू लॉस केल्लो आहा सरकाराक. सी स्कॅन मरीन सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड म्हणून एक कंपनी आसा. हेंचे कडसून काही गोश्टी परचेस करतना थंयसर एक व्हडलें स्कॅम केल्लेलें आसा. ही तक्रार विजिलन्सान आहा ही CBI कडेन दिवची अशी आमी हांगासर मागणी तितून करून दवरलेली आसा. आनी आयज ज्या तरेन एक्स गव्हर्नर सत्यपाल मलीक जेन्ना ते स्टेटमेंट करता की आमचे गोंयचे एक्स गव्हर्नर की भ्रश्टाचार खूब आहा म्हणून ह्या राज्यात. आमी ताका सपोर्ट करता तेंच्या स्टेटमेंटाक आनी वेळोवेळी आमी दाखोवन दिला की भ्रश्टाचार कशा तरेन चल्ला. आयज वाहतूक खात्यान कोर्ट म्हणटा मोबायल ॲप करून दी आनी गोंय सरकार वाहतूक मंत्री आनी मुख्यमंत्री लोकांक फिजिकल मिटर दिता. हेचे वरसून कळटा की पूर्णपणान हें कमिशन खावपाक सगळे उद्योग करता. ताका लागून हांव मागणी करता ह्या विजिलन्स विकान फक्त विजिलन्स वीक लोकांक दाखोवपाक साजरे करूं नाका. रोड सेफ्टी वीक लोकांक दाखोवपाक साजरे करूं नाका. जर तुमचो हेतू प्रामाणीक आसा जाल्यार कार्य करून दाखया. आमच्या सारकिले एक्टिविस्ट ज्यो पळय कंप्लेनी घालता तेचेर एक्शन घेवन दाखया किंवा आमी जे मुद्दे पळय तुमच्या मुखार हाडटा ते एक्शन घेया. हांव मागता विजिलन्स विकान सुमोटो कॉग्निजन्स घेवपाक. मिटराचें प्रकरण जें आसा पळय वाहतूक खात्यांतले हे मेननाचें प्रकरण पळय आहा ते सी स्कॅन मरीन हांकां लॉस 12 कोटीचो फायदो करून दिल्ले लॉस केल्लो स्टेट एक्चुअलकाराक. ही सगळीं प्रकरणां सुमोटो कॉग्निजन्स म्हणून हेणी घेवची विजिलन्सान आनी हेची चवकशी करची. तुमकां कितें विचारपाचें आहा विचार. तुमी म्हणले विशय काडलो हेजो पेट्रोल आनी डिझलाचो जाल्यार आनी विशय होय आशिल्लो की बंगालाक ममता बॅनर्जी आयली जाल्यार ममता बॅनर्जी गोंयांत येयल्ली आसा जाल्यार ताका कितें रिप्रेझेंटेटीव बी तुमी पावयतले की मेळपाचे हेचेर तुमी कितें करतले की अशें कितें आसा. ममता बॅनर्जी गोंयांत येयल्या आमचो प्रयत्न आसतलो तिका मेळपाक आनी कारण तिचे खंय तरी आयज हात बळकट जावपाक जाय आनी सांगलें देश चुकीच्या मनशाच्या हातीन गेला. तेन्ना एक आयज तर टक्कर दिता केंद्रान 2 मनीस जे आदेश चलयता अमित शाह आनी नरेंद्र मोदी हांकां जर आयज तर प्रामाणीकपणान आनी तर एफर्ट्सफूल घालून तर पूर्ण ताकदीन पळय टक्कर दिवपाचें काम ती करता. खंय तरी हो देश वाचोवपाक आनी हे गोंय वाचोवपाक आनी आमचे जे प्रश्न आहा प्रलंबीत पळय जे आमच्यो मागण्यो आहा हे सगळ्यो तिच्या कानार घालपाक आमी अवश्य मेळटले. तुमी ते फाटीं 2 ऑक्टोबराक हे चालू करता म्हटलेलें पदयात्रा कितें जालें. पदयात्रा टॅक्सीच्या मिटराचेर पळय आमी जी चालू करता म्हटलेली पळय जवळ जवळ 2 म्हयने टॅक्सी वेवसाय बंद आसलेल्या कारणान आमी जो निर्णय घेतलेलो आनी तेन्नाच ट्युरिस्ट सिजन स्टार्ट जालो. 2 वर्सां जवळ जवळ टॅक्सी वाल्यांची परिस्थिती अत्यंत हितून आसली हालाकीची परिस्थिती जाल्लेली.
पण तेंच्यांनी त्या वेळाचेर रिक्वेस्ट केली कित्याक की आतां खंय तरी निकते ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसा, ट्युरिस्टांचे हाल जावचे न्हू आनी आमचे पोटापाणयाचो प्रश्न कित्याक बँकी तांकां फाटल्यान लागलेल्यो इन्स्टॉलमेंटाक हेका लागून, तेन्ना आमी थोडे दीस कितें जो पर्यंत ट्युरिस्ट आहा तो पर्यंत आमी जो आमचो कितें वेवसाय आहा तो करता आनी मागीर हो जो विशय आहा पळय तो निवडणूक लागीं येता तो तेन्ना मागीर आमी ल्हान धरया. थँक्यू.